মঙ্গলবার ছন্দপতন, বুধবার সংঘাতের ইঙ্গিত। এদিন বিজনবাড়ি সেতুর উদ্বোধন করে সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন মোর্চা সভাপতি বিমল গুরুং। গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে এবার জঙ্গি আন্দোলনে নামার ইঙ্গিত দেন তিনি। তার অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ে বিভাজন তৈরি করতে চাইছেন। গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে মোর্চার গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলনও দমন করতে চাইছে সরকার। তার হুমকি, এবার আর আন্দোলন গণতান্ত্রিক থাকবে না, গোর্খাল্যান্ডের জন্য গুলি খেতেও রাজি। वो तो गोली चलाएगा, पुलिस डालेगा, वो तो डालेगा ही, मालूम है। अभी मालूम है हम लोग को। कल इतना केसेस लोग को उठाएगा, दंगा फसाद होगा, मारेगा, होगा तो होगा, मर जाएगा तो। लेकिन हम लोग को अपना ईमान हम लोग नहीं बेचेंगे। हमारा लक्ष्य गोरखालैंड लगे जाए। তাহলে কি মোর্চার আন্দোলনের জেরে ফের অশান্ত হয়ে উঠবে পাহাড়? বন্ধ অবরোধের জেরে স্তব্ধ হবে জনজীবন? এমনটা হলে সরকারই দায়ী থাকবে বলে রাজ্যের কোর্টে বল ঠেলেছেন মোর্চা নেতারা। हम लोग ने गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन में ये रेजोल्यूशन भी लिया है कि लेप्चा डेवलपमेंट बोर्ड जीटीए का अंडर में रहे और दूसरा जितना भी ट्राइबल ग्रुप है उसका लिए भी सिमिलर टाइप का बोर्ड बना दिया जाए। हम लोग ने रेजोल्यूशन लिया है, ये स्पष्ट कर दिया है, भेज दिया है सरकार को भी। बोर्ड अगर हम लोग के राजी के बिना बनाने से तो वो तो एक फिर पार्टीशन का सिस्टम हो गया ना, डिवीजन का सिस्टम हो गया ना। সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে মোর্চার হুমকি। পরিস্থিতি তেমন দেখলে তারা জিটিএ ছাড়বে। তাদের একটাই দাবি, গোর্খাল্যান্ড। आज जीटीए की तरफ से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल कोऑपरेशन नहीं दे रहा है। तो देखिए ये जो जीटीए में बैठना ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग एट एनी टाइम वी आर गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम द जीटीए। जब समय आएगा हम लोग रिजाइन करेंगे। জঙ্গি আন্দোলনে ইঙ্গিত দিলেও তাদের আন্দোলন কর্মসূচি ঠিক কি তা স্পষ্ট করেনি মোর্চা। তবে তারা যেভাবে এদিন আন্দোলনের হুমকি দিয়েছে তাতে পাহাড় ফের অশান্ত হয়ে ওঠার আশঙ্কা বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সনদ ঝা, মোহন প্রসাদ, এবিপি আনন্দ, দার্জিলিং।